Filipino, mahilig na biryani yan. Yan, Ramzan Special Biryani of Bangalore. Yan na. Anyways, punta tayo kung paano gawin yung biryani, okay? Kumuha sila na isang malaking lalagyanan. Nagbukas siya na isang box ng mantika, okay? Galit na galit si sir, okay? Okay? You know. More oil. Sige. Okay, may nilagay siya na ingredients, okay? Tapos cinnamon, okay? Sibuyas! Siyempre, hindi mawala sibuyas. Sile, of course. We are in India. Okay. Hindi ko na alam yan. Para na sinuka. Okay. Para na sinuka yan. Oh my God. Anyways. More suka. Diyos ko. Ayoko na tanungin kung paano nila ginawa yan. Ano nangyari. Bakit ganun na yung kulay. Wala na ako pakialam yan. Okay. Tomato. Tomato. Okay. Mekas na ni Sir. Mekas na. Tinubig niya yung gilid. Salt na yan. Okay. Red chili powder. Okay. Mekas muna. Okay. Mekas na yan. Okay. Attitude Salt. Chili powder. Rice. Rice yan guys. Basmati rice. Okay. Wow. More rice. Oh, nag-overflow na yan sir. Okay. Mekas yan yung rice. Oh, attitude. Sunog niya na yan. Okay. Yung stove. Wow. DIY. Okay. Chicken. Chicken na yan. Chicken. Okay. Labas na yung chicken. Okay. May tinapon siya masala. Okay. Hindi ko na alam ano yan. Wala na ako pakialam yan. Basta nood na lang tayo yan. Okay. More yellowish. Ano yan? Pare, yan yan na yung rice. Okay. Makas na ni kuya yan. Makas. Makas niya na yan. Hindi na niya kaya magmakas. Nanghihina na pa siya. More oil. Para pampadulas. Okay, sige. Na-oil niya na yan. Okay. Nire-rep nila yan. Okay. Takip na nila. Hindi pa luto. Sige. Okay, tinakpan pa nila ng isa pa. Wow. Okay. Tinanggal nila yung sa taas. Wala na laman. Okay. Biryani is ready, guys. Mekas na ni kuya yan. Tingin niya yung manok. If luto na yung manok. Mekas na nila yan. Okay. Wow. Sobra na bigat. Wow, pare. Hello! Let's go! Captain America na kailangan nyo yan, pare. Up! Okay na yan. Push na lang. Nice. Yan na, biryani. Yan na, biryani, sir. Yan na. Smooth transaction of biryani. Okay. You know, lagay niya na yan sa lalagyanan ng chippy or nova. Tapos yun, may lalagyan sila na ganyan. Okay. Mekas din na yan. Okay. Okay. Biryani is ready, guys. Okay. Sobra na. Houseful tayo yan. Sold out tayo.